जादो छी ने एक पट्टी मार दो। मारी जो है वो खेची पड़े आम ए पेली बाजू थी क्या पट्टी ए थोड़ी ऊंची पट्टी है वायर थोड़ा ऊंचो ले जारी पहला ऊंची ले थोड़ी कमलेश हां ऊंची કરી જારી ऊंची માસી ગામમાં ઊંચી થઈ ગયો પાછળ ये ऊंची नहीं चाला हजू शीखतो माणस एनी कारणे भाई डायरेक्ट बोल्ट फिट कर आવું બધું તને શીખવાડવાનો 700 રૂપિયા હાજરી લેન પાછો 700 આપી રીતે કામ કરવું પડશે ભાઈ કે નહીં મેર પડે ये पूटी तो आई ini